السلام علیکم دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹریک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر سفر کرنا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹریک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹریک میں برف کے ایک بہت بڑا بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کی آگ برسانے والے صحرا سے صحیح سلامت گزرنا تھا، جس صحرا میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اس صحرا میں اس ٹریک کو پورے 10 دن گزارنے تھے، لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنی نہ پائے، اور وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ ہاؤ دس ورلڈ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ بات ہے 1959 کی، جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئس بلاک نے گھیر رکھی تھی۔ یہ آئس بلاک 3050 کلو گرام وزنی تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا، وہ بھی بغیر ریفریجریشن کے۔ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ناروے کا شہر موتیرانا، اور اس کا اینڈ پوائنٹ تھا لبراویل جو سینٹرل میں ایک شہر تھا۔ لیکن آخر ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس آئس بلاک کو اتنا دور کیوں لایا جا رہا تھا؟ اصل میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے، یعنی 1958 میں۔ لکسمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت مشہور ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا ہے۔ یہ براڈ کاسٹ لکسمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے سارے سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا۔ وہ چیلنج یہ تھا، اگر کوئی بھی آدمی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو آرکٹک رینج سے افریقہ تک لے کر جائے گا تو اس کو ایک بہت بھاری انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو لکسمبرگ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام کے بدلے میں 1,00,000 فرانسس دیے جائیں گے، جو آج کے دور میں $16,000 بنتے ہیں۔ ہر 1 kg کے $16,000 یعنی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کے $48 ملین بنتے ہیں، جو واقعی ہی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن اس چیلنج کے کچھ رول بھی تھے۔ پہلا رول یہ تھا کہ یہ آئس بلاک ایک پیس میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا رول یہ تھا کہ اس کو صرف بائی روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ تیسرا اور سب سے مشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو لکسمبرگ نے اتنا بھاری انعام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلاک آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں، بلکہ یہ سفر پورے 8500 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 2.5 کلومیٹر افریقہ کا وہ صحرا ہے جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگھل جاتی ہے، وہ بھلا ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منزل تک پہنچ پائے گی؟ ریڈیو لکسمبرگ نے یہ چیلنج تو دیا، لیکن یہ چیلنج ان کو کس مشکل میں پھنسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ چیلنج ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہونے کی کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن پھر برگر ناٹوک نامی ایک آدمی نے یہ اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ برگر ناٹوک جو کہ ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس وائٹ کا مینیجر ڈائریکٹر تھا، اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر برگر ناٹوک یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس وائٹ اور اس کے امپلائر کے لیے کافی ساری دولت اکٹھی کر سکے گا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لکسمبرگ کا آئس بلاک چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ٹاوکس نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائن میں ٹاوکس کے چرچے ہونے لگے۔ آئس بلاک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی وہ
जब लक्समबर्ग को मालूम हुई तो इनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा और डर के मारे इन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लास व्हाइट कंपनी और इसके डायरेक्टर काफी ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इसलिए रेडियो लक्समबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी बर्गर टैविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली। इनका मानना था कि अगर इनको पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। ये चैलेंज पूरा करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोआई राना से ऑल द वे अफ्रीका में कैबूल के शहर लेब्रो तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मार्को के बाद अल्बेरिया के सरहद से गुजार कर गेवन तक लाया जाएगा। नेटवीक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। इन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक को एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक को काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नॉर्डविक और इनकी मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कि कंपनियों ने नेटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का मामला उठा लिया, स्कैनिया ने इनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के आइस ब्लॉक के नीचे लाकर फिर से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया। इसकी साइड पर एक खास घास वूल से इसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड भी ठीक ठाक थी, क्योंकि ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से ये ट्रक जिस भी बड़े शहर से गुजारा जाता, वहाँ के लोग इसका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर इनका हौसला बढ़ाते। जैसे जैसे इनका सफर बढ़ता जा रहा था, इनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो वहाँ की पुलिस ने इनको भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक के पेरिस के माहिरीनों ने इनकी दावत भी की थी। इस सफर को एक हफ्ता गुजर चुका था। वहां से पहुंचने के बाद ट्रक को एक क्रेन की मदद से शिप पर रखा गया, क्योंकि अब इनको समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पर पहुंचने पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था, जहां दिन के वक्त गर्मी इंतहाई शदीद थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर चलने की वजह से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और ग्रोह की तबीयत भी बिगड़ने का भी खतरा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस सहरा से वो गुजर रहे थे इस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और इसके ग्रोह को हॉस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फोर्स लीज ने ट्रक और इसके ग्रोह को सहरा के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी दी और इनको खास हदायत भी दी कि कम से कम स्टॉप लेकर इनको इस सरहद से गुजरना है। लेकिन इस सहरा में प्रॉपर रोड नहीं थी, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में ही फंस जाता था। इनको मंजिल तक पहुंचने में जितनी ज्यादा जल्दी थी, इतनी ही ज्यादा इनके रास्तों में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक
ट्रक फंस जाता तो इसको रेत से निकालने में ग्रोहों को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगा आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने ग्रोहों की हालत बिगाड़ रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रैक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया। अगर ग्रोह यानी फिर फंस गया तो ना ही इनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बेच सकेंगे। सरहद से गुजरने वाले मुसाफिर और जानवरों को इन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें इन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बुझाकर गुजारी और आस्ता आस्ता मुश्किलात का सामना करते करते मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार वो इस तरह को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए और अब इनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। ट्रैक ग्रोह और बचा हुआ आइस ब्लॉक लेब्रोवेल पहुंचने में कामयाब हो गया। लेब्रोवेल पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया था, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन का सफर और मुश्किल तरीन हालत से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो इसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 kg का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 kg बर्फ रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक एक पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर केवन के लोगों में तकसीम की गई जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नॉर्टविक और इनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड इस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने इनकी कंपनी की सेल पर 4 चांद लगा दिए। ग्लास वार्ड आज भी क्लोवा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। उम्मीद है हाउ दिस वर्ल्ड की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में।